Salamu alaikum Maliens bi bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn Malien cɛman musoman denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba Malien minnu bɛ ko u sigin bɛ Mali kɔnɔ ka ta Kayi fo Kidal ani Malien minnu fana bɛ ko olu sigiyɔrɔ bɛnnen don kɔfɛla ma n ka foli bɛ bila aw bɛɛ ye Cɔrɔnɔnjɛyi a denkɛ don Malien jamana ko la an y'o de fɔ an bɛ bɔ ka kunnafoni di waati nasugu bɛɛ mun bɛ kɛ sababu ye ko minnu n'a bɛ jamana kɔnɔ kamanagan ko minnu n'a bɛ jamana kɔnɔ ani ko kabakoma minnu ni a bɛ ka kɛ anw ka jamana kɔnɔ ka se ka bɔ k'o kunnafoni di aw ma a bɛ kɛ sababu ye bɛɛ b'i jɔyɔrɔ dɔn a bɛ kɛ sababu ye fana faama ɲuman minnu bɛ k'olu bɛ jamana kɔnɔ olu ka se ka précaution ta mun b'a to hali bi bɛnkanni ani kɛwalew olu bɛ se ka dabila cogo min na jamana in kɔnɔ Maliens n ka foli bɛ bila aw ye n kanubaw yɔrɔ yɔrɔ Cɔrɔnɔ ka foli bɛ bila aw bɛɛ ye k'a fɔ bi an ɲɛ bɛ n jɔlen la an bɛna kuma fɛn dɔ kan ko mun n'a kɛlen don a bɛ waati caman bɔ o ye ko kabakoma jumɛn ye station Shell minnu ni anw b'an ka carburant ta la an'an ka essence Maliens station Shell minnu n'a bɛ Bamako kɔnɔ waati dɔ kɛra la ni ballon minnu n'a jɔlen filɛ n kɛrɛfɛ an delila ka bɔ ka émission kɛ an ye mun de fɔ an y'a yira k'a fɔ n'a bɛ taa station na Maliens u bɛ tigɛni dɔ de kɛ station c'est à dire que pompe la o tigɛni a y'a jateminɛ n'a y'a ye k'a fɔ tigɛni rouge de don u b'a yira k'a fɔ ko pompe in a man ɲi a man ka essence feere n'a y'a ye fana ko a t'a la fiyewu o bɛɛ b'a yira k'a fɔ aw kana essence t'a la sabula u bɛ se ka essence feere aw ma n'o ye carburant ye u bɛ se ka aw suɲɛ u bɛ se ka essence tigɛ mun b'a to u ka tɔnɔ bɛ se ka taa cogo min na baarakɛyɔrɔ dɔ de sigilen don jamana kɔnɔ olu baarakɛyɔrɔ olu fana ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri jamana ko la o de ye ka yaala station bɛ k'a bɛ Mali kɔnɔna na u bɛɛ contrôler minnu bɛ yen k'olu bɛ norme la u kan ka feere kɛ jamana kɔnɔ u b'olu de sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ nin essence in de kasara se jamana kɔnɔ nin essence in kan ka feere u ka pompe fosi t'a la mun b'a yira k'a fɔ k'u bɛ se ka mɔgɔw suɲɛ Maliens o hukumu kɔnɔ o baarakɛyɔrɔ mɔgɔw n'u bɔra o de kalama tigɛni dɔ de b'u bolo n'o ye vignette dɔ ye verti don n'o ye nɛrɛmugula n'o ye binkɛnɛlama ye o binkɛnɛlama u b'o de nɔrɔ pompe ɲɛfɛla la mun b'a yira anw jamanadenw la k'a fɔ k'an bɛ se k'an ka essence ta nin station in na a ka ɲi lɛkɛsɛ don u tɛ suɲɛni kɛ nka association dɔ bɛ yen minnu sigilen don n'u b'u wele ko Alcom o association o ɲɛmɔgɔ de filɛ n kɛrɛfɛla la nin u tun ye wulikajɔ kɛ mun b'a to Maliens bɛ fɛn o fɛn consommer ka se k'a lajɛ a ko a gɛrɛgɛrɛw ani a dekun n'a bɛ se Maliens ma cogo min na ka se ka o ɲɛɲini k'o fɔ anw ye Maliens u y'u to u ka o baara senfɛ u k'o baara ɲɛnɛman ba in ni ka taa bɔ station Shell de kan k'a sɔrɔ station Shell ka station damadɔw bɛ yen n bɔra ka nin baarakɛyɔrɔ mun fɔ balo yɛrɛ dabila don baarakɛyɔrɔ in na k'a ɲɛfɔ k'a bɛɛ walawala aw ye u y'a sɔrɔ o baarakɛyɔrɔ de taara sɔrɔ la Bamako kɔnɔ yan station Shell dɔ bɛ yen olu tɛ norme na u bɛ ka essence feere ka Maliens suɲɛ ka an dun cogo mun ka d'u ye u b'a kɛ o cogoya kelen la o hukumu kɔnɔ association ɲɛmɔgɔ in n'o ye Alcom ye Maliens u ye mun kɛ u ko k'olu tɛ sigi tugun sabula jamana in kɔnɔ f'an ka fɛn kelen de bila an kunna Maliens anw de maa ka dangaden wa an de don dangadenya la jamana in kɔnɔ an ko an bɛ bɔra an ka jamana de kɔnɔ hɛrɛ ani baden kɔnɔ an ka hakɛ ye mun ye o ka di an ma an ka jamana kɔnɔ o ye jamana ɲɛnama bɛɛ ye wa an tɛ saliya o la fiyewu an b'o kɛ fo ka se an ni bɔ don ma o y'a sɔrɔ o station Shell kelen in Maliens o de bɛ ka mɔgɔw dun u bɛ ka mɔgɔw suɲɛ ka essence feere n'importe comment k'a sɔrɔ a ma daga fiyewu u ka essence feere mɔgɔw ma yan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ station Shell ani Total ninnu jamana wɛrɛw mɔgɔw de ka entreprise don u bɛ na an ka jamana kɔnɔ ka na ni essence ninnu feere ma o ka kɛ tiɲɛ a bɛ taa n'an ka jamana nafolo bɛɛ ye a ka jamanaw kɔnɔ o ka kɛ tiɲɛ a bɛ na a ja an ka jamanaw kɔnɔ ka a ja ka wariw minɛ anw ka jamanadenw na u ka des millions sara mun b'a to station Shell u ka marque déposée a ka se ka di an ka jamanadenw ma cogo min na o bɛɛ ka kɛ tiɲɛ a kan ka an ka sariyaw bato jamana o jamana kɔnɔ hali ni jamana wɛrɛ nana aw ka jamana kɔnɔ k'u bɛna baara kɛ k'an ka jamanadenw dɛmɛ mun b'a to baarandenya bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ jamana kɔnɔ a ka kan jamana sariya ye mun fɔ u k'o fana bato n'u t'o bato u ka bɔ an ka jamana kɔnɔ wa n'u tɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ an ka sariya baarakɛla ɲuman minnu bɛ yen nɔ olu b'u kɛlɛ n'u dɛsɛra k'u kɛlɛ anw bɛ far'u kan n'u k'u kɛlɛ u ka bɔ an ka jamana kɔnɔ anw de don maa ka dangadenya na an y'o fɔ tugun anw de y'an ka jamana ye wa an bɛ balo hɛrɛ ani baden kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ an tɛ bɛn mɔgɔ kan wa mɔgɔ kana bin an kan surtout entreprise dunan minnu bɛ na anw ka jamana kɔnɔ anw tɛ fɛ maa si kana sugunɛ k'an kan tugun Maliens hukumu kɔnɔ station Shell ani association u karila ɲɔgɔn na association ɲɛmɔgɔ o de filɛ kɛrɛfɛ balo don cɛ gɛlɛn don a cɛsirilen bɛ kosɛbɛ
an yɛrɛ bɛ baara ɲɛnama minnu kɛ jamana kɔnɔ ale yɛrɛ b'o ɲɔgɔn kɛ a yɛrɛ tɛ siran pour que anw maliyɛn denw ka se ka lafiya a ye Shell de wele fanga kan n'o ye bɔgɔ jeninen ye maliyɛnw o bɔgɔ jeninen ni Shell bɛna ngara de da ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn bɔ k'an bɛn anw ka Mali kiriso la nin kalo in yɛrɛ tile 24 ni ma fili nka maliyɛnw balo bɛ n kɛrɛfɛ n bɛ kuma d'a ma a bɛ fɛn caman fɔ a ka faamuyali kɛ mun b'a to a k'a dɔn k'a fɔ ko station Shell min ye sonyɛni kɛ cogo mun na ale yɛrɛ b'a bɛɛ walawala aw ye olu bɔra a kalama cogo mun na a b'a bɛɛ fɔ aw ye balo ta baasi t'i la i kan kɔrɔta maliyɛnw ɲɛ b'an na bi anw b'an ka jamana de kɔnɔ maa si tɛna sugunɛ ka anw k'an ka jamana kɔnɔ anw de don fosi la anw ka jamana kɔnɔ an ko baara bɛɛ ka kɛ tilennenya kɔnɔ anw minnu ye association ɲɛnamaw ye association a ka ca jamana kɔnɔ minnu bɛ baara ɲɛnama nati mun b'a to hakɛ ka se ka labato cogo min na aw bɔra nin ko kalama cogo di k'a fɔ ko station Shell u bɛ ka essence de feere maliyɛnw ma n'importe comment k'a sɔrɔ a tɛ norme yɛrɛ kɔnɔ fiyewu aw bɔra o kalama cogo di a fɔ maliyɛnw kan mɛn sɔrɔ k'i fo ka ouverture média baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ka maliden cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ tulo b'i la sɔrɔ ɲininkali a diyara n ye ne ye Ablaye Balo ye n'o ye association des consommateurs maliens n'a b'a fɔ ma ko ALCOM o maa ɲɛmaa ye jamana in kɔnɔ bi bi in na ala y'o kalifa n na sɔrɔ n'i wulila ko jamana i b'a fɔ ko cɛsiri kosɛbɛ n'i wulila ko jamana i b'a fɔ ko tiɲɛ jamana si tɛ se ka jɔ nkalon kan jamana kan ka jɔ tilennenya de kan ani Shell ye ɲɔgɔn sɔrɔ station Shell min bɛ yen n'o b'a fɔ ma ko Shell Fleuve yanni ka yɛlɛ Pont des Martyrs kan Pont des Martyrs o tɛ deuxième point ya station Shell min b'o o kɛrɛfɛ Shell Fleuve dɔw b'a fɔ ko Shell Amapu parce que Amapu de coordonné bɛ a ma ne o RTM fɛ bɛ yɔrɔ min Bozola donc ala y'a kɛ komi an bɔra ka kunnafoni caman di mɔgɔw ma vieti ko kan n'i da maga vieti min na sisan n'o ye vieti verti ye vieti verti service dɔ de bɛ Mali kɔnɔ an b'a fɔ ma ko AMAM an b'a fɔ ma ko agence malienne de la météorologie olu de bɛ u wakili don fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni o ye litirima fɛn ye fɛn fɛn bɛ yen n'o ye kiloma fɛn ye olu de sigilen don pour que maliyɛnw ka se k'o hakɛ dafalen sɔrɔ n'an b'a fɔ ma ko poids et mesure u ka bureau bɛ Jalakɔrɔ bolo AMAM mana na a bɛ don station bɛɛ kɔnɔ n'AMAM nana olu de gouvernement ka service technique ye Mali station bɛɛ u bɛ k'a bɛɛ contrôler donc n'u kun nana u bɛna ka na pompe de dayɛlɛ fɛn dɔ b'a fɔ ko volumétrie essence litre bɛ dafa yen ne fɛ u bɛ volumétrie régler n'o ye ko volumétrie ka ɲi ko problème foyi t'a la fiyewu fiyewu u bɛ vieti fond verti nɔrɔ o b'a yira k'a fɔ a ka ɲi a ka ɲi i b'a sɛbɛnnen sɔrɔ vieti fond verti kan a vietinin bɛ yen a bɛ kɛ pompe kan n'i y'a ye dɔrɔn i donna dɔrɔn i b'a vertinin a bɛ sɛbɛn kan instrument reconnu conforme date limite de validité parce que a bɛ nɔrɔ san kelen an filɛ année 2019 min na o de ta nɔrɔlen bɛ 2019 mana ban 2020 mɛna donc kalo saba u kan ka bɔ ka pompe ninnu contrôler kalo saba n'u y'a contrôler n'u y'a ye k'a fɔ k'a man ɲi tuguni u bɛ vieti verti in bɔ a la u bɛ vieti fond rouge nɔrɔ mais n'u y'a ye k'a ka ɲi u tɛmɛna kalo min na u bɛ tamasiyɛn bila o la u bɛ tamasiyɛn bila o la k'a yɛrɛ la k'a fɔ an tɛmɛna an y'a contrôler walasa clients ka se ka o jate minɛ voilà parce que a bɛ kɛ clients de kama n'u y'a contrôler n'a man ɲi fiyewu fiyewu u bɛ vieti fond rouge nɔrɔ a la vieti fond rouge min bɛ nɔrɔ a la i b'a sɛbɛn instrument reconnu non conforme donc tubabukan na n'a fɔra ko c'est non conforme o kɔrɔ de ye k'a fɔ ko pompe a man ɲi a dagalen tɛ donc n'i ye carburant t'a la essence t'a la a litre tɛ dafa tuma dɔ la pompe bɛɛ a bɛ dégradé a bɛ tiɲɛ ni vieti rouge b'a la donc ne bɛ litre 10 ta e bɛ tableau lajɛ ne e ye tableau lajɛ i bɛ litre 10 ye mais i bɛ litre 7 de sɔrɔ cogo di ta awɔ parce que pompe dégradé len don tuma dɔ la n'a dégradé don ka tɛmɛ o yɛrɛ kan yɛrɛ i tɛ litre 7 sɔrɔ litre 6 sɔrɔ donc k'a ta demi la ka taa a bila fo 10 litres la ka taa bila fo 100 litres la n'i y'a ta ça fait des pertes an b'o fɔ litre tɛ dafa k'a ta demi la hali dɔ b'a jɛ 1 litre dɔ b'a jɛ calcul normal yɛrɛ ni pompe dégradé len don k'a bila niveau normal la à chaque demi le consommateur perd 1 centime o centime kelen ye ni 1 litre tɛ i bɛ 2 centimes perdu donc 2 centimes n'i y'o fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ litre 10 ye i bɛ 3 litres perdu donc aw ka association ye wulikajɔ de kɛ k'o ɲɛɲini n'a sɔrɔ station minnu bɛ ka mɔgɔw suɲɛ o la an y'o wulikajɔ kɛ ka wuli k'an sen nɔ cɛ station na an taara sɔrɔ Shell Fleuve n'o ye quartier Fleuve ye donc n'o ye Pont des Martyrs yɛlɛda Shell ye an y'a sɔrɔ vieti rouge de bɛ yen an kɛlen ka vieti rouge sɔrɔ yen an tɛ bin mɔgɔ kan dɛ parce que station baarakɛlaw yɛrɛ fana consommateurs kosɛbɛ an taara ka taa yiri u la a bɛ ka fɛn feere mɔgɔ ma fɛn min dagalen tɛ vieti rouge bɛ aw fɛ yan a y'a gɛlɛya a ka vieti rouge in
a ka corriger k'a ka pompe régler en consommateur ka se ka litre dafa len sɔrɔ sinon a bɛ ka mɔgɔ arabité pompe essence min na a litre tɛ dafa gérant ma kala don a ɲina ka bɛn anw ye donc o tora ten fo tile damadɔ an fana ye UC ta sariya kɔnɔna na an y'an UC wele UC taara ka taa station na ka taa sɔrɔ u bɛ ka vignette rouge feere mɔgɔw ma n'o ye instrument non conforme ye donc UC fana ye photo ta an ye gérant ka attention attirer k'a ɲɛfɔ a ɲɛna an kɛlen k'a ɲɛfɔ a ɲɛna UC taara ka taa ka plainte monter donc na UC ye photo ta station na yen fɔlɔ n'a y'a ɲɛfɔ a ɲɛna k'a fɔ ko photo taara donc gérant in bila a kunkolo la n'i y'a mɛn a b'a yira mɔgɔw la parce que dɔw tun bɛ photo talen olu ko ko pourquoi k'an b'u photo ta an k'an b'u photo ta an b'an ka baara dilan an y'a ɲɛfɔ u ɲɛna k'u bɛ ka fɛ essence min ta nin pompe in na n ka litre tɛ dafa ko ça fait des pertes ka sɔrɔ ka vignette ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna donc a ye client dɔw sɔrɔ a y'a ɲɛfɔ an y'a ɲɛfɔ olu ɲɛna donc gérant y'a bila kunkolo la a ye nin lamɛn dɛ n'i y'a mɛn i bɛ wuruji yira mɔgɔ la k'a fɔ ko pompe ma ɲi n'i y'a mɛn i bɛ verti yira mɔgɔ la k'a fɔ k'a ka ɲi a b'a la de gérant ye wuruji ni verti bɛɛ bɔ a la a y'a fila bɛɛ wɔrɔ ka bɔ a la bɛɛ wɔrɔ ka bɔ a la donc o y'a ye n'a y'a ye k'a ka ɲi dɛ o se kɛ a b'a la a b'a la de donc n'a t'a la a ɲɛni a tiɲɛni o tɛna fɔ tuguni mais gérant ɲinɛna mun kɔ ni vignette fana t'a la fiyewu fiyewu rouge tɛ yen verti tɛ yen o kɔrɔ de ko gouvernement yɛrɛ service min bɛ pompe contrôler a ma min ye olu yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko station yɛrɛ fana bɛ yen o fana ye station bilalen fraude commerciale donc n'a tɛ yen o b'a yira k'a fɔ jamana yɛrɛ kɛn bɛ k'a daga k'a fɔ station yɛrɛ existelen tɛ fɔlɔ Mali kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ station yɛrɛ tɛ yen nɔ mais nin kɛra station jumɛn na nin ye Shell Badalabugu ye fɛn Shell quartier Flevu yanni ka yɛlɛ Pont des Martyrs kan Shell ba min bɛ yen k'a sɔrɔ olu ka Shell yɛrɛ bɛ wari min sɔrɔ Shell si t'a sɔrɔ Mali kɔnɔ yan u bɛ wariba de sɔrɔ Mali kɔnɔ yan donc an kɛlen k'o plainte ta sisan nɔ o photo ta IC y'a ka procès verbal kɛ IC ka procès verbal de filɛ nin ye a bɛ min o de filɛ nin ye nin IC ka procès verbal ye an k'o yira mɔgɔw la IC ka procès verbal de filɛ IC ka procès verbal de filɛ a bɔlen a kalama k'u bɛ k'an dun u bɛ k'an suɲɛ u ye ŋanamu kɛ ka client dun IC taara ka procès verbal kɛ a filɛ nin IC y'a ka procès verbal kɛ procès verbal kɔfɛ a ye photo joint a la komi photo min b'an bolo a ma kuma mais nin ye station ja de ye tan nin station ja ye vignette rouge ani vignette wɔɔrɔlen donc a y'a photo ta walasa u kana taa a ŋanamu cogo wɛrɛ la prévu de ye o ye prévu de ye prévu de ye justice la très bien donc maintenant o kɛlen an kɛlen ka photo sɔrɔ ka procès verbal sɔrɔ an association de consommateurs an fana ye plainte porter Shell contre la commune 3 tribunal la très bien commune 3 tribunal fan o plainte de filɛ nin ye pôle économique la commune 3 tribunal la o plainte bɛ plainte de filɛ nin ye y'o plainte de association libre des consommateurs maliens donc o plainte de filɛ fana ye plainte don contre Shell kama Shell minnu b'a la ka mɔgɔw dun u bɛ k'an ka wariw minɛ k'a dun n'importe comment sariya ma mun daga fiyewu ka anw ka wari kɛ u ta ye k'a k'u kunna ka taa n'a ye u ka jamanaw kɔnɔ anw tɛ se ka jɛn n'o ye fiyewu a bɛ n'an ka essence d'an ma a tɛ jɛ o ma tuguni a ka essence da ka gɛlɛn a bɛ tila k'an ka wariw minɛ tuguni ka taa n'importe comment k'an dun donc o plainte déposera commune 3 tribunal la malien pôle économique la an ye plainte ladon an ye plainte ladon an ko plainte avec constitution en partie civile an y'a ladonni k'a fɔ an ye société civile ye donc contre la direction Shell n'o bɛ Shell direction contrôle la n'o b'a fɔ Shell ma ko Vivo énergie donc ni o gérant ni o ye Kobamu Yves Dambélé ye donc plainte ladonna ten cogo la plainte ladonni u ye procès verbal o ye fɛn plainte bila ka taa BJ la BJ la brigade d'investigation judiciaire plainte talen BJ la u y'an bɛɛ wele k'an bɛɛ ɲininka olu ye procès verbal kɛ k'a bila ka na procès verbal de kɔfɛ commune 3 tribunal fana ye jugement date sigi o ye don jumɛn o ye le 24 n'o ye nin kalo in tile 24 décembre kalo tile 24 san 2000 ani 19 n'an b'a fɔ o ma le 24 décembre 2019 o ye audience kɛ publique ordinaire à partir de quelle heure à partir de 8 heures an bɛɛ bɛ se yen an bɛɛ bɛ se yen sɔgɔma nin ye jamana ko de ye mɔgɔ kana to ko ninnu na an ka taa nin ko lajɛ u bɛna kuma mun fɔ ko in kɛra cogo mun na nin association mɔgɔ ninnu bɛ anw jamanadenw de kama bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don jamana kɔnɔ anw jɔyɔrɔ ye ka kunnafoni di aw ma olu jɔyɔrɔ ye ka yala yala ŋanamu min bɛ ka kɛ anw na k'an ka dɔrɔmɛ kelenninw n'an ka mugan-muganninw bɔ anw na maliyɛnw n'i y'a fara ɲɔgɔn kan san kɔnɔ a bɛ taa miliyɔn caman de la ka taa n'o bɛɛ ye o kiiri bɛna taa tigɛ le 24 décembre 2019 à partir de 8 heures donc maintenant an bɛ maliyɛn cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen wele komi audience kɛra publique ordinaire ye donc bɛɛ bɛ se ka taa lajɛ bɛɛ bɛ se ka taa presse an bɛ presse concerné ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan anw kɔni bɛ se parce que presse o de bɛ se ka kunnafoni cari fan bɛɛ fɛ pour que bɛɛ ka se ka faamuya sɔrɔ fɛn in na et puis fɛn in a don kalanbulon de don parce que mɔgɔw ti mun dɔn u bɛna taa ka taa o dɔn mais an kɔni dalen b'an ka kiiribulon na an dalen b'an ka sariya la
en consommateur t'a fɔ k'a fɔ k'an ye kiiri gagné fɔlɔ dɛ n'i ye fɛn bila sariya ka bolo kan i bɛ to sariya kɔ. mais a ka preuve bɛɛ b'a bolo mun b'a yira k'a fɔ k'u bɛ ka ŋanamu ŋanamu kɛ. a bɛɛ b'an bolo a bɛɛ b'an bolo a document bɛɛ lajɛlen filɛ e yɛrɛ ɲɛ b'a bɛɛ lajɛlen. ɲɛ b'a bɛɛ la yan. i y'a faamuya donc hali fɛn taara di seli mɔgɔ ma citation tuma mɔgɔ ka citation taara k'a yira k'a fɔ seli mɔgɔw la k'a fɔ ko procès le 24 seli ka fait décharge filɛ yan. u y'u ka décharge donc nin b'a yira k'a fɔ k'u y'a ye. u y'a ye u b'a kalama. mais seli bɛɛ de don wa seli bɛɛ don wa. bon seli bɛɛ tɛ mais seli quartier fleuve in o b'a la. kelen an tun ye plainte wɛrɛ don seli contre la ni o ye sugukura seli n'an b'a fɔ o ma ko seli homme sport. o bɛ commune de tribunal la. o bɛ sen na donc a taara sɔrɔ olu fana tun bɛ ŋanamu ŋanamu na. olu fana tun bɛ ŋanamu na fana bɛɛ tun ye vignette rouge in a dossier a ma bila parce que o kiiri fɔlɔ o kɛra a ma kɛ jugement ye mais juge dɔ de y'an lasigi ka kuma k'a fɔ ko cas commercial de don ko donc k'u ye dossier classé sans suite ko selon les pénales parce que ko les pénales de ko donc ko an ka dossier reprend ko ka a ladon doyen des juges fɛn n'o ye juge d'instruction commune 2 la soit tribunal de commerce. mais o bɛ se ka kɛ cogo di. bon sans suite comment. o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn fɛn bɛ taa yira ale juge la cogo di. voilà munna ale tɛ ko sɛgɛsɛgɛ k'aw wele k'a ko ɲɛɲini ka ɲɛ. a y'a fɔ de e dalen b'o ko la wa. a ko sans suite an ko komi an dalen b'an ka jamana kiiribulon na an b'an ka jamana sariya kɔ n ko problème t'a la an ye courage ta an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ o an ye courage ta ka plainte reprend ka adressé juge d'instruction la commune 2 la juge d'instruction y'a ka baara kɛ a ye dossier diligenté ka na procureur bara procureur ye dossier labɔ a taara ka taa bin juge kelen in bolo n taara ka taa n ka dossier ɲini don la tribunal la ko dossier tununa. ko dossier tununa. un mardi mercredi n taara dossier labɔra parquet ka bureau la dossier labɔlen ɲɛ bɛ mun na dossier kan a sɛbɛnnen don ko gérant personne morale non poursuivable. subhanallah o kɔrɔ o de sɛbɛnnen bɛ yen ko gérant ye mɔgɔ ye ne ye plainte don sel contre la ko gérant tɔgɔ b'a la gérant tɔgɔ man ka k'a la a kan ka dan sel direction de ma ko gérant ye mɔgɔ ye ko gérant tɛ se ka nɔ minɛ nin ko in na a ne ko donc ne min bɛ ka jamanadenw ka sariya ɲini ka jamanadenw ka hakɛ ɲini pour que tiɲɛ ni nkalon ka bɔ an ni seli ni ɲɔgɔn cɛ ne mun y'a déposé donc fa bɛ ne de la. i b'a sɔrɔ la dɛ. fa bɛ ne de la. donc olu bolo fa bɛ sɔrɔ e de la. voilà e ka kuma ye tiɲɛ. ko de toute façon. ko ne ka plainte bɛ se ka plainte reprend ka direction incriminé ko gérant tɔgɔ tɛ k'a la mais ne ko gérant de bɛ station na gérant de ye répondant ye gérant de b'a jaabi direction tɛ station na dɛ. kosɛbɛ. ni ko kɛra station na gérant de bɛ yen nɔ direction bɛ se ka na ka na gérant de appuyer mais gérant de bɛ yen ko kɛra cogo min na a bɛ ɲɛfɔ gérant de ɲɛna parce que an ma taa direction sɔrɔ an ye gérant de sɔrɔ yen. kosɛbɛ. c'est pourquoi an ye gérant tɔgɔ don a la parce que gérant de ye répondant ye procès verbal mun taara 3e arrondissement na gérant de nana ka na répond direction mana ka na répond direction bɛ se ka avocat bila ka taa pour que ka société défend k'u ka jo sariya ɲini o bɛ se ka kɛ. o bɛ se ka kɛ mais k'a fɔ k'i bɛ direction incriminé ka gérant to yen nɔ o tɛ se ka kɛ o ko ne ma ko de toute façon ko dossier kɔni bɛ yen nɔ ko ça va suivre son cours donc ne kuma ta o tun ye dossier de classé le couloir. o ban pewu. o ban pewu. donc Balo ala ka barika d'u la. Balo o tuma station caman de aw yaalala Bamakɔ station kɔnɔ tari station Shell dɔrɔn de bɛ yen minnu kɛnɛ ka norme respecté wa ou bien tɔ wɛrɛw fana bɛ yen a da ma se minnu ma fɔlɔ. bon an bɛ baara in kan. an bɛ contrôle caman na terrain kan parce que an ye structure de veille de ye an tɛ structure de pression ye donc an tɛ se k'an ka sariya tigɛ an yɛrɛ ye mais n'an ye mun ye an bɛ taa sariyatigiw de sɛgɛrɛ minnu bɛ se ka sariya tigɛ. o ye tiɲɛ. c'est pourquoi an ye seli ta tan an taara n'a ye sariya la donc an bɛ o jugement d'o ma kɔnɔ ni jaabi min fana bɔr'o la o tɛ dogo maliden cɛman na musoman si la station bɛ yen nɔ n'o ye point de vente misɛnninw ye an y'a dɔw ye a la. c'est vrai société malien don mais n'an y'u avisé ka délai d'u ma parce que n'an taara mɛ kalo kelen de d'u ma pour que service min b'a kɛ ka tila k'o service ka numéro d'u ma n'o ye amamu ye en principe tuma caman an bɛ DGA ka numéro de di. a bɛ se ka kɛ dɔw t'a dɔn. voilà dɔw t'a dɔn komi a san fɔlɔ don san fɔlɔ ni san filanan don donc an bɛ fɛ mɔgɔw k'a dɔn donc an tɛ ka ko gɛlɛya kosɛbɛ donc n'an y'a f'u ɲɛna caman b'a faamuya donc olu bɛ taa directement amamu na o bɛ amamu wele ka na amamu bɛna ka na u ka pompe réglé ka vignette k'a la. mais station Shell ni Total mɔgɔw bɛɛ kɔni b'a dɔn. bɛɛ b'a dɔn bɛɛ mɔgɔ si hali point de vente tigiw b'a dɔn yɔrɔ tɛ olu ye station misɛnninw ye dɛ hali olu b'a dɔn a wajibiyalen don bɛɛ lajɛlen de kan mais c'est à dire maliyɛn de ti da ko la i mana taa f'u ye cogo o cogo u t'i jate. walahi. fo n'a sera fanga la tuma min na u b'a dɔn k'a fɔ ko ja ko nin ko in ye sɛbɛn ye. o la u bɛ sɔrɔ k'a ta n'u tɛgɛ fila ye. an b'a ɲini an ka jamana sariyatigɛlaw fɛ ni jamana in kiri an dalen b'a la surtout Malik Kulibali ka ni équipe in u bɛ dynamique min kɔnɔna na moi je pense que jugement in a tɛna tricher
n'an consommateur jo b'a la u b'a fɔ k'an jo b'a la n'an jo t'a la u b'a fɔ k'an jo t'a la an jalaki ye mun ye u b'o fɔ maliden cɛman na musomanw ɲɛna ni seli fana jo t'a la u b'o fɔ a bɛ fɔ maliden cɛman na musomanw ɲɛna mais an kɔni bi fɛ jamanadenw ka bila u ka hakɛ kɔnɔna na k'u ka hakɛ dafa an dalen b'an ka justice la bi an dalen b'an ka justice la sini an b'u kɔ frère Thierno dossier wɛrɛ bɛ yen nɔ mun ni nin si tɛ kelen ye don nataw la an da bɛna se olu ma olu fana kiiri bɛna dayɛlɛ. D'accord Balo ala ka barika d'u la i n'i ka association mɔgɔ bɛɛ n'o ye Alcom ye maliyɛnw hakili la aw bɔra ka nin mɛn Alcom kɛmɛ ka nin baara ɲuman in kɛ n'o ye ale ka association ye Balo don numukɛ kɛmɛ ka nin baara ɲuman in sabati le 24 décembre de ce mois n'o ye dɔgɔkun fila ɲɔgɔn na n'i ma fili a tɔ tora yen ko bɛɛ ka bɔ pôle économique la n'o ye commune 3 tribunal a filɛ suguba kɔnɔna na an bɛɛ ka bɔ an ka taa ko in lajɛ procès bɛna kɛ cogo mun na et puis mun ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye anw minnu bɛ yen k'an bɛ essence ta nin kuma kura de mun bɛ yen k'a bɛ ka fɔ aw ye a ka jateminɛ kɛ n'a bɛ taa station na Total fara Shell kan a kɛra station ye n'a b'a ka moto dayɛlɛ fɔlɔ a y'aw kunkolo jan a k'a lajɛ pompe yɔrɔ in n'u bɛ fɛn in sama ka bɔ a la c'est à dire u marifani bɔ a la yɔrɔ mun na a k'o yɔrɔ lajɛ a bɛ vertini n'a ye verti o b'a yira k'a fɔ essence ta a yɔrɔ ka ɲi n'a y'a sɔrɔ la fana vignette rouge de b'a yɔrɔ la aw kana ɲɛɲini dɛ i ka fɛn datugu dɔrɔn k'i ka moto wuli i ka taa n'i yɛrɛ ou bien i ka clé du ka mobile la i ka taa wallahi n'i y'a ta i ko k'i bɛ ka 5000 na ta 800 de bɛ ka k'i kunna u bɛ ka 200 bila poche kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen n'a y'a sɔrɔ la fana verti t'a la rouge fana t'a la aw kana ta o b'a yira k'a fɔ a tɛ norme la u bɛ k'anw ŋanamu a ye baarakɛyɔrɔ min tɔgɔ fɔ n'o ye amamu ye olu ma se a yɔrɔ la k'a sɛgɛsɛgɛ donc u bɛ se k'aw gosi a b'a sɛbɛn ne ye ko 400 de kɛra o kunna o b'a sɔrɔ 200 kɛra o olu yɛrɛ ye 200 bila u jufa kɔnɔ maliyɛnw an ka kunu tile kura de bɔra jamana in kɔnɔ an kana an yɛrɛ kɛ i b'a fɔ baganw ko bɛɛ kɛra anw de kama nin ko bɛɛ sigira de mun b'a to sariya bɛ se ka tile jamana kɔnɔ cogo mun na bɛnkan na kɛ an kan adamaden ni bagan foyi t'an bɔ ɲɔgɔn na nin ko fasugu kɔ sariya ka bila ko bɛɛ la maa si ka hakɛ kana ta anw kɔni dalen b'a la k'a fɔ nin giiri mun n'a bɛna tigɛ le 24 ne cɔrɔnɔ ɲɛ n yɛrɛ bɛ se kɛnɛ kan 6h30 o bɛ ne sɔrɔ yen 6h30 parce que bɛnkanni bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ anw tɛ se ka jɛn n'o ye tugun donc wa an dalen b'a la k'a fɔ Alcom mɔgɔw ka fara Shell mɔgɔw kan nin kiiri mun n'a bɛna tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ juge minnu k'u bɛna kɛ u bɛ siran Ala ɲɛ wa u dalen b'a la k'a fɔ ko sariya kura mun n'o ye Malik n'a ka cɛdenw nalen ye u b'u dɛmɛ baara in kɔnɔ mun b'a to bɛnkanni a ka se ka dabila Mali kɔnɔ cogo mun na maliyɛnw an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye ni kunnafoni de tun b'an bolo ni ko mun bɔra ko in tɔ na an bɛ bɔ an b'o da aw tulo kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn merci à toutes et à tous et que Dieu bénisse le Mali merci Balo ala ka barika don aw ka association na ala k'aw dɛmɛ a kana décourager dɛ voilà maa jugu ninnu an de suru ɲɔgɔn bɛ siran Ala de voilà inchallah